Pangawala pa ako kasi. Yan. Ano ulam mo, Meg? Meg, ano ulam mo? Gravy lang? Yes. Ayaw mo chicken? Kung ano ani Alu-alu ni Ito ang isa. Mako, ano yan? Mako, Kanin. kanin ba yan? Cookies yan. Kanin. Cookies po. Kanin. Cookies po. Kanin. Ah, kanin pala yun. Wow, may chicken. Ayaw ko may chicken. Ano ulam mo? Gravy lang din? Mac, sarap, Mika. Wow. Gravy lang ulam. Tatapat na. Lo, ba't ka natatawa? Himutin mo yan. Sige, kain. Ano yun? May mutot. Dali na, nakain eh. Naglalaro. Yung bahay naming makalat. Kain na, Ma. Kakamay ka? Hugas ka muna kamay. Sabon ka kamay, ha? Sabon.